चरण किभଳି प्रभाव देखते मोन्थार कारण विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ जाइए आप जो अच्छा से स्थिति कौन रही प्रशासन केते सजग रही कौन सब प्रस्तुति देखुं पदक्षेप देखुं सिधासलख चित्र देखिपे आम अच्छु गंजाम जिलार पात्रपुर ब्लक भीमपुर गाँव जो कि ओडार शेष गाँ एठू आरंभ कले आंध्र प्रदेश आरंभ हुए तेणु जिला प्रशासन स्वतंत्र भाव समस्त प्रशासन को तत्पर रखी जो भी गेट खोल पुलिस प्रशासन कथा कहतु जिला प्रशासन कथा कहतु जो देखा गंजाम जिलापाल और ब्रह्मपुर उपजिलापाल ग्राउंड रे स्थिति कि भाव जीरो काजुआलिटी रही मुख्य लक्ष्य रखते सीधासलख आम सहित आलोचना करने गंजाम जिलापाल अच्छा सर कौन कहे जेहेतु गंजाम जिलार जेहेतु आंध्र ओडिशा सीमांत पात्रपुर रही पात्रपुर जब देखा विभिन्न पूर्व जो बात्या रही बात्यार तार परिलक्षित होती आगे देखा जिला प्रशासन पूरा तत्पर अच्छी केमती जे जीरो काजुआलिटी हम कौन से लोक खाद्य पूर्व लोक उपात अंचल पहाड़ शह शह संख्यार उठा जाइए स्वतंत्र भाव रखा जाइए खाଇବା ପିଇବାଠୁ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାତି ତମାମ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କଣ କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ गंजाम जिला रेड वार्निंग थिला हमें 2 दिन धरिकी हमर प्रिपरेटरी एक्टिविटीज सब हमें जारी रखिथलु एवं खास करके पात्रपुर अंचल रे थिबा तुम्बा पुराता लक्तुली ग्राम पंचायत जो खड़िया अंचल रे रोकबा लोकको हमें एडवांस रे तंग मोबिलाइज करके गतकाली टू ताको सुरक्षित जगह रे हमें स्थानांतर करिछु एवं आज जतबे हमें खबर पाइलु एटी सामतेपल्ली भीमपुर नदी कूल अंचल पाखापाखि नदी सरटा बढ़िबार जो जना पर सागे सागे लोक निकटस्थ टेम्पररी साइक्लोन सेंटर जोटा हमें आइडेंटिफाई करछु सेठी स्थानांतर करा जायछि ब्लॉक प्रशासन पूरा पूरी लोक पाखे रही व्यवस्था करछंती एवं जो डैम अच्छी बागलघाटी एवं बड़ा से गजपति एवं आंध्रा साइड जो वर्षा होची तार पानी जो इनफ्लो होची हम केतटा गेट्स खोलिकी पानी फ्लो मध्य बढ़ाइबा ताको हमें नजर रखिकी हमें एडवांस रे लोक मानको शिफ्ट कराइछु ताको गोटे सुरक्षित स्थान को आनी एवं हमें आगामी 12 घंटा सजग रही जन सारा खास करके आंध्रा सीमांत अच्छी हमें स्वतंत्र नजर देचु ये हमें स्वतंत्र फायर टीम डिप्लॉय कर गोटे पूरा यूनिट आम डिप्लॉय करूँ मैं आशा करुँ आगामी 12 घंटा भितर जो लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहा सरला ये जो साइक्लोन रो मुकाबला आम जो प्रकार प्रस्तुतिकरण करूँ हमें समस्त सफलता पाइब बोले आशा जो रास्ता रही गंजाम गजपति सीमांत रही से पहाड़ धसी गछ पड़ता जिला प्रशासन संपूर्ण भाव उठे पाखापाखि सर केते जन को रेस्क्यू करते जन को अणा जाते अनुभूति महिला अच्छा गंजाम जिले में देखा दिगपल्ली कथा कहतु पात्रपुर कथा कहतु चिकिटी कथा कहतु विभिन्न अंचल केते लोक रखा जाए आगामी पदक्षेप कौन रही तो जिला सारा जब देखिए पाखापाखि 3500 अधिक लोक को आम स्थानांतर करूँ साइक्लोन शेल्टर को अणा सब प्रकार गर्भवती अम्मा जब संख्या देखिए आम चिन्हट करूँ 1100 अधिक गर्भवती भितर 300 ରୁ 400 लोक को आम हॉस्पिटल को आनीचु गोटे माँ गृह निकटस्थ गोटे सुरक्षित जगह स्थानांतर करूँ केते जनकर डेलीवरी सक्सेसफुली गतकाली आगामी पदक्षेप आम रही पूरा वर्कफुल रही आगामी 12 घंटा गोटे भल खबर जोटा ऑरेंज वार्निंग गंजाम जिला आसंता काली बर्तमान येलो वार्निंग हो जाए तो साइक्लोन आशंका आम गंजाम जिला कम रही आशा करूँ सर जलभंडार दुईटा जलभंडार रही जमी दिगपल्ली घोड़ाहाड़ डैम कथा कहते बागलटी डैम जल निष्कासन कर गेट गोटे 2 गेट छड़ा जाए तेज जो नदी रही बाहुता नदी घोड़ा नदी विभिन्न नदी में बन्या परिस्थिति देखा जो जलमग्न हो चाष जमी चाष जमी जलमग्न हो आगामी क्षेत्र में प्रशासन निश्चित भाव में मुकाबला कर जिला प्रशासन जेहेतु वर्षा बंद होता पवन टिके चलता कि चाषी मान जो अमल समय रहा से जलमग्न होती तो हमको आज माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व जो रिव्यू मीटिंग होता से हमको डायरेक्शन देते जो भी क्रॉप डैमेज क्रॉप लॉस होबार संभावना अच्छी यथाशीघ्र आसेसमेंट करके जानवाई हमें तारे रेनफॉल कमिला टीम लगी पड़े आसेसमेंट कर 24 to 48 आवर्स भितर आसेसमेंट रिपोर्ट पलाई
जो भी जदि क्रॉप डैमेज देखा जाଉଛି निश्चित एसआरसी गाइडलाइंस अनुसार ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପାଣି ଆସିଛି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ହେଇଛି କେତେ ଜାଗାରେ ସାର୍ ପାଣି ରହିଛି ଦେଖି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ରାସ୍ତା କଥା କହିବା ଦେଖିବା ଚିକିଟି ପାତ୍ରପୁର ଯୋଉ ତୁରୁବୁଡି ରାସ୍ତାର କହିବା ବ୍ରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରି ପୋଜିସନିଂ କରୁଛୁ ହେଭି ମେସିନରୀ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସବୁ ରୋଡ ଓନିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯେମିତି ଆରଡି ହେଲା ଆରଏନବି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଲୋକେସନ୍ସ ରେ ଗାଡି ଗୁଡାକ ରଖିଛନ୍ତି ଜେସିବି ହଉ ପୋକଲାଇନ ହଉ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ବର୍ଷା କମିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖବର ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ରୋଡ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ ଏବଂ प्रति 5 ରୁ 10ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବି ଆମେ କରିକି ରଖି ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମେସିନରୀ ସବୁ ରେଡିନେସ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡିଶା ସୀମା କହିଲେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ପୁଣି ବାରବାର ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏମଡି ତରଫରୁ ଯାହା ବି advisory ଦିଆଯାଉଛି ଯାହା ବି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ସେଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ये भी नियम न मानी कि बाहर के बाद डेंजरस जगह को जिम्मेदार कारण नहीं सहयोग करते हैं समस्त मिले कि बातें मुकाबला ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ପିଟିଭେସନ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡିଶା ସୀମାନ୍ତ ରହିଛି ପାତ୍ରପୁର ଆମେ ବି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଓଡିଶାର ଶେଷ ଗାଁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପରେ ଲାଗିଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପାଖକୁ ଯାହା ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଆମେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଣ୍ଟା ପିଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 3,000ରୁ 36 ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ରହିଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ପିଟିଭେସନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନିହାତି କାଳୁଚରଣ ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଚିତ୍ର ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ।